Bueno, pues nada, vamos a entrar a la palabra. Vamos a Primera de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo chapitre 30. 15, verset 30. El viernes dimos una introducción Vendredi, on a commencé à parler. por la mañana y a los chicos. Y a mí me gustaría hablar en esta mañana, Il aimerait bien parler ce matin. vamos a hablar del arrepentimiento On va parler de la repentance, y de dos tipos de arrepentimiento. Dos tipos de arrepentimiento, de deux types de repentance. cogiendo dos personas de la Biblia. On va prendre du ser simple de deux personnes de la Dos Bible, personas que vivieron situaciones en su vida deux personnes qui ont vécu des situations dans leur vie y podemos sacar mucha enseñanza para nuestra vida. et qu'on puisse avoir beaucoup d'enseignements. pour Porque nos la vies. enseñanza para la vida del cristiano Car l'enseignement pour la vie du la chrétien, sacamos de la palabra de Dios. on l'apprend de la Bible, Con de ese sa parole. propósito también la palabra de Dios fue escrita. C'est pour ça que l'objectif de la parole de Dieu qui a été écrite Dice que para nuestra a été enseñanza pour notre enseignement, y a las été écrite situaciones pour notre que enseignement. vivieron los antiguos, Et les situations qui ont vécu nos ancêtres, cómo Dios obró, cómo Dios hizo con comment le ellos, Seigneur a fait, comment le Seigneur agit. trae una dirección a nuestras vidas, lo que Ça hoy vivimos, lo que hoy amène tenemos que une enfrentar. direction à nos vies de ce que nous vivons et ce que nous devons confronter La aujourd'hui. palabra de Dios es sencilla, La parole de Dieu est simple, la palabra de Dios es entendible, c'est compréhensible la palabra de Dios se interpreta ella sola. et par lui-même, mais ça, on Entonces, peut la comprendre. No lo vamos a hacer complicado en esta On mañana, ne va pas les faire difficiles, vamos a hablar de cosas muy sencillas, sinon qu'on va parler des choses qui sont pero tellement muy simples. importantes que tienen que estar en nuestra vida firmes y Mais claras très important et que doivent être dans nos vies fermes como cristianos, ¿no? et en tant que fondament. Cuando hablamos del arrepentimiento, Quand nous parlons de la repentance, a veces pensamos que el arrepentimiento es para la persona que necesita ser salvado, ser salvo. parfois on pense que c'est seulement pour la personne qui a besoin d'être sauvée. Y sí, es verdad que Oui, una c'est persona vrai. para recibir a Cristo tiene Parce que qu'une ser personne pour recevoir le Seigneur, a través de un arrepentimiento, ça ¿verdad? doit passer par la repentance. El Espíritu Santo Le Saint-Esprit hace la obra fait l'œuvre de hacernos ver nuestro pecado de nous faire voir nos péchés y la manera de poder realmente nacer de et la nuevo manière de pouvoir naître à nouveau y recibir a Cristo es a et través de un recevoir le arrepentimiento. Seigneur, c'est ¿no? par moyen de la Y uno repentance. cambia de dirección. Et notre vie change de direction. Pero en nuestras vidas como cristianos, Mais dans nos vies, en tant que en nuestros chrétiens, día a día, dans notre jour quotidien, hay muchas situaciones il y a beaucoup de que situations necesitan de un qui ont arrepentimiento en besoin d'une nosotros. repentance. Cuando hablamos de arrepentimiento, Quand nous parlons de repentance, no solo uno se arrepiente de sus pecados, on se répond pas seulement de nos péchés, no solamente en sí es el pecado o que ha hecho grandes cosas, o des choses qu'on a commises, des choses qu'on a a veces fait, uno se arrepiente de actitudes, mais parfois on se répond aussi des attitudes, de haberse alejado un poco, de de haberse savoir enfriado, éloigner, refroidir, porque esto en el caminar puede llegar a parce que pasarnos. ça peut nous arriver. A veces por la Dans rutina, notre de hacer chemin, siempre lo mismo Parfois parce qu'on est des personnes qui ont fait tout le temps les y mêmes choses de dejar nuestra relación con Dios, et on oublie notre relation avec le Seigneur uno empieza a enfriarse. et on commence à se refroidir. Esto puede llegar a ocurrirle a cualquier cristiano. Ça peut nous arriver à nous tous. Puede llegar a enfriarse tu relación con Dios Et ta relation avec Dieu se refroidit. y pierdes el verdadero propósito, la Et tu verdadera perds razón. l'essence, la raison. Y a veces uno pierde, se enfría, no como digo, no con pecados. Et parfois on se refroidit pas par un péché, A veces uno está más Sino- atendiendo parce qu'on s'occupe beaucoup plus las cosas de la obra des choses de travail, des choses qu'on doit que faire al tous les Dios de jours, la obra. qu'au Dieu de l'œuvre. Entonces, con buena intención, Avec une bonne intention, uno a veces está desenfocado, parfois on se mêle dans des choses qui nous prennent porque beaucoup de temps. Cristo tiene que ser lo Parce primero. Jésus-Christ doit prendre la première place Y dans nosotros notre como vie. cristianos tenemos que estar Et siempre nous, on doit être toujours con la mirada puesta en el autor y avec en el nos yeux consumador de la fixés fe. dans l'auteur et le consommateur de la Todo foi. lo que hagamos Tout ce qu'on fait, para Él, ¿no? Qui Dirigido soit a Él. dirigé à lui. Otra de las cosas que veo que el arrepentimiento sincero de corazón La repentance sincère de cœur, de tout siempre notre cœur, mira al Señor, mira al toujours cielo. regarde au Seigneur. Cuando uno se arrepiente cielo. por algo en su vida, Qu'une personne se répond pour quelque chose, n'importe lequel, es cara a Dios. est face Cuando el à Dieu. arrepentimiento es verdadero, Quand la repentance est véritable, siempre es cara a Dios. est toujours face à Dieu. Tú te vas a la Biblia, Tu vas à la Bible, el hijo pródigo, le fils qui était y perdu, volviendo en sí, il est dit quand il est retourné en lui-même, después de haber malgastado todo, après d'avoir dépensé tout, se vio perdido, il s'est vu qu'il était perdu. pensando que en Il a el vu qu'il était mundo perdu en pensant que dans le monde, se va a encontrar bien, il pouvait être bien, pero no hay ningún sitio ya
il para n'y a los pas cristianos un autre endroit pour les chrétiens mejor que la casa del Padre, meilleur que la maison du Père, mejor que la presencia del meilleur Padre. que la présence du Y Père. este hombre esta situación la vivió, Et se cet fue homme- alejando, se fue alejando, Cet homme, il a vécu cette situation, il s'éloignait chaque fois y dice que plus. volviendo en sí, Mais la Bible nous dit qu'un jour, en retournant en lui-même, volviendo en sí, en retournant dijo, en Padre, lui-même, il a dit, Père, he pecado j'ai péché contra ti contre y toi contra el cielo. et contre le ciel. Realmente estaba arrepentido. Véritablement, il était repenti. El arrepentimiento era de corazón, La repentance était de cœur porque él sincère. no buscaba sitios ni honores de Parce los qu'il ne hombres. cherchait pas un honneur et une Dice, place. trátame como a uno de tus Sinon jornaleros. qu'il a dit, je serai comme un de tes journaliers. Y no se sentía digno, Il ne se sentait pas digne. pero quería estar al lado del Mais Padre. il voulait être à côté du Père. Era lo único que le importaba, C'était seul ce qu'il désirait. recuperar aquello que había perdido, Avoir à nouveau ce qu'il avait perdu. y tenía que ver con las cosas del Padre. C'était avec le Père. Y cuando él ya venía lejos Et arrepentido, quand il venait de loin, il était déjà repenti. volvió en sí, Il a retourné. se dio media vuelta, Il a retourné hubo son un chemin. cambio de Il a dirección en su retracé vida son chemin. y empezó a acercarse al Padre. Il a commencé à s'approcher vers le Père. Y cuando el Padre lo vio que venía de lejos, Et quand le Père lui a vu de loin, dice que el Padre salió hacia él il est sorti à sa recherche. y dice que le dio lo mejor. Il lui a donné le meilleur. Le dijo a los siervos Il a dit matar a ses el mejor serviteurs, becerro Tuer le meilleur y hacer fiesta, On va faire une fête. porque este hermano Parce que tuyo ton frère estaba muerto qui était mort, y él ahora ha il a revivido. retourné à la vie. Ha revivido a través de un arrepentimiento Il a retourné par moyen de la repentance. y vemos, Et nous voyons hablando de la misericordia, ¿no? Y de lo On que Dios voyons hace cuando una persona se de la arrepiente, miséricorde, ce que le Seigneur fait, cómo veía el Padre al Hijo comment le Père voyait le Fils y cómo lo veía el hermano. et comment le frère No tenía nada que voyait ver, ¿verdad? le Fils. El hermano ya estaba echándole en cara los pecados, Le juzgándole. frère, il était en train de le juger par ce qu'il avait fait. Si ya no tenía poco este hombre, que todo lo que había hecho y todo lo... Si, il avait beaucoup de choses. El hermano contre estaba ahí lui. para apuntarle con el dedo. Et le frère, il était tout le temps en train de l'accuser. Pero el padre dijo, sacad el mejor Mais le vestido père a y dit, matar el "No. mejor becerro para él. Y Sortez hagamos les fiesta meilleurs bœufs, on va faire une fête porque ha venido a la casa. parce qu'il a retourné à la maison. Bueno, el Señor se deleita en su misericordia. Quand le Seigneur prend plaisir dans sa miséricorde, La misericordia de Dios es de la generación miséricorde de Dieu en est de generación, génération en génération, más alta que los cielos. plus haute que les No cieux. podemos entenderla, On ne peut pas la comprendre. pero el amor de Dios Mais en nuestra l'amour vida de Dieu dans nos vies es algo real y es algo est verdadero. quelque chose de véritable et de réel. El Señor no ve las cosas como nosotros Le a veces Seigneur podemos ne llegar a voit pas verlas. les choses comme nous le voyons. ¿Os acordáis la mujer adúltera? La femme adultère, vous vous souvenez? Había sido Elle a été- cogida en el mismo acto del Elle a été adulterio. prise dans le même acte de l'adultère. Y la ley mandaba que había que la loi apedrearla. demandait de la lapider. Y ya estaban los religiosos Et les personnes religieuses con una piedra cada uno para matarla, para apedrearla. avaient des pierres pour la tuer. Y vemos también que estos hombres Et nous voyons aussi que ces hommes ven la situación de la mujer adúltera voient la situation de cette femme diferente a como Jesús d'une la ve. manière différente à comment Jésus le voit. No es que Jesús no diera importancia al pecado, claro que C'est no. pas que Jésus ne donne pas l'importance au Jesús le péché, dijo, pas du tout, el parce que- que Jésus el a que dit, esté libre de pecado, c'est lui qui soit libre du que péché, tire la primera qui piedra. jette la première Y dice pierre. que cada uno, Il nous dit la Bible que chacun d'eux, acusados por su conciencia, accusés par leur conscience, del menor al mayor, de plus petit au plus grand, salieron de allí. ont parti. Y de Jesús là-bas, le dijo a la ont mujer quitté adúltera, l'endroit. Et Jésus a dit à la femme, ¿dónde están los que te acusaban? où sont les personnes qui t'ont accusé? Se fueron. Ils sont tous partis. Dice, yo tampoco te acuso, pero, Moi, je ne t'accuse non plus, ¿qué le mais dijo? Vete pars y no peques et ne más. péche plus. Jesús le da la importancia, le da una Jesús oportunidad, Le donne l'importance, mais le donne une opportunité. le muestra su gracia, Le su amor, montre sa grâce, pero no son peques amour, más, le da mais ne importancia al péche pecado. plus. porque el pecado tiene una Parce que le importancia. péché Y el pecado importance siempre devant va a traer Dieu. unas et consecuencias tout en le, temps nuestras vidas. tout le temps va porter des conséquences à nos vies. Esto no falla, esto siempre es así. Ça, Siempre el ça, pecado trae c'est une loi. consecuencias Tout le temps, le péché a des conséquences. y siempre las consecuencias son Et más toujours, les conséquences fuertes sont mauvaises que lo que nosotros pensamos. et sont plus grandes que ce que nous pensons. Pero darte cuenta que este hijo pródigo Mais regardez-vous, les fils qui étaient perdus, lo que quería era volver a la casa del Padre. ce qu'ils voulaient, c'était de retourner à la maison du Père.
y dice que él no se sentía digno Il se sentait pas y digne. no buscaba honores de los hombres, Il buscaba cherchait estar con el pas des Padre, honneurs des hommes, mais sinon ce qu'il cherchait, c'était d'être à côté porque du en Père. ningún sitio en su vida se había encontrado como en la casa del Parce Padre, que c'était l'endroit où il était bien, bajo los cuidados del Padre. où le Père prenait soin de lui. Entonces Jesús le dice a esta mujer adúltera, vete y no peques más. Alors Jésus dit à cette femme, allez, pars et ne péche plus. Le da importancia al pecado. Il donne l'importance au péché. La palabra de Dios nos enseña La parole de Dieu nous montre que con misericordia qu'avec de la miséricorde y con verdad et avec la vérité, se corrige el pecado. on corrige le Dice, y péché. con el temor de Dios Et avec la crainte de uno l'Éternel, se aparta de él. on s'éloigne du Entonces péché. está la misericordia Donc il y a la miséricorde que va miséricorde junto a la est verdad. présente, mais Va junto qui a la va verdad. ensemble avec la vérité. y precisamente cuando uno se arrepiente Et quand on se répond, es cuando el Espíritu Santo trae una claridad c'est quand le Saint-Esprit amène une clarté de realmente dónde estamos, de véritablement où nous sommes, de qué en necesitamos relation arrepentirnos, avec Dieu. De quoi nous devons nous qué répondre? necesitamos que nuestra vida cambie, que algo pase en nuestra vida. De quelle chose on a besoin de changer? A dans veces nos mismos vies? nos hemos quedado estancados Parfois, on est resté coincé. y necesitamos que algo se rompa, Et que algo on a cambie en besoin que nuestros quelque chose se corazones. brise dans nos cœurs pour Necesitamos la continuer. intervención de On a Dios en besoin nuestra que le vida. Seigneur agisse dans nos vies. Y bueno, vamos a Primera de Samuel, como hemos dicho antes, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 30. chapitre 15, verset 30. Dice, y él dijo, yo he pecado, está hablando de Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Está en francés, ¿no? Oui, en français est affiché. Bueno, Saúl Saul le dice a Samuel dit à Samuel que él se ha equivocado, que qu'il él ha s'est pecado, trompé, qu'il a péché, pero él mais no estaba arrepentido. il n'était pas repenti. Él había tenido un arrepentimiento Il a eu une repentance superficial, externe, ¿Por qué? superficielle. Pourquoi? porque el pesar que él tenía, Parce que la préoccupation Porque qu'il lo avait, único que le- l'inquiétude qu'il avait, lo único que le perturbaba y le inquietaba ce qui l'inquiétait, era no C'était- perder la posición, pas perdre sa place. era lo que pensaran los hombres. C'était ce qu'ils pensaient les autres. Te ruego que delante de los ancianos no Je digas te nada, que prie. me honres delante de ellos, Honorez-moi, dis rien aux anciennes. que me honres delante del pueblo. Honorez-moi devant le peuple. Entonces no hay un quebrantamiento Il en n'y su avait pas espíritu, une en su corazón. repentance dans son esprit, dans son cœur. Realmente, Véritablement, este hombre, cet homme, aquí podemos aprender de sí. un arrepentimiento exterior, on peut voir qu'il avait une repentance extérieure, de algo superficial. superficielle. Y cuando vivimos una vida, Et o quand nous un vivons arrepentimiento en este une caso vie superficial, et une repentance comme ça, no hay nada que cambie en nuestra vida. il n'y a rien qui change dans nos vies. No ocurre nada. El Il n'y a Señor no, rien qui arrive el dans Señor nos no interviene en vies. Le nosotros Seigneur n'agit pas cuando es superficial, quand c'est une attitude cuando superficielle, no es de corazón. quand c'est pas sincère. Y aquí Saúl Ici, no Saul, estaba mostrando un corazón il ne arrepentido. montrait pas un cœur brisé. Venía de mentir al profeta, Il venait de mentir au prophète. venía de echarle la culpa al Il pueblo, venait de jeter la culpabilité sur porque le tenían que peuple. entrar ahí en esta ciudad y matar a todo lo que encontraran. Parce que l'ordre, c'était d'entrer dans une ville et tuer tout ce qu'il avait. Y dice que dejaron lo más bueno de los ganados. Mais ils n'ont pas fait ça, sinon qu'ils ont laissé les meilleurs des En bœufs, les definitiva, meilleurs des animaux. hizo lo que le dio la gana, lo Bon, que él vio. à fin de compte, il a fait ce qu'il a voulu. Hizo las cosas a su Il a manera fait les choses à sa manière y no a la manera de Dios, et pas à la manière porque de tenía Dieu. un mandato Parce qu'il avait un ordre de destruir todo. précis de tout détruire. Entonces él, vemos que va Lui, on peut voir ya con mentiras a hablar con el profeta qu'il va déjà avec des mensonges y bueno, vemos un pour arrepentimiento parler avec les exterior. prophètes et on peut voir une repentance superficielle. Esto pasa a veces. Ça arrive A parfois. veces cuando una persona comete un acto, Parfois, quand on commet un acte, on está fait más quelque preocupada chose. por las consecuencias Parfois, on est beaucoup plus inquiète en relation aux conséquences que realmente que de lo que Dios piensa. que à ce que le Seigneur Pero el pense. verdadero arrepentimiento Mais la véritable repentance está preocupado solamente de lo que Dios piensa. est inquiète seulement Fallé, de ce que le Seigneur, Seigneur me pense. equivoqué. Seigneur, je Pequé, me suis trompé, j'ai péché, hice las cosas mal. j'ai fait les choses Contra mal. ti, solo contra ti. Contre toi, seulement contre toi. Por eso digo que el verdadero C'est arrepentimiento pour ça que la mira hacia véritable el cielo. repentance regarde au ciel Y Saúl et pas aux estaba hommes. mirando a Et los Saul, hombres ce qui solamente. regardait, c'était aux hommes. Ce qui l'inquiétait, c'est La ce qu'il apariencia. pensait de lui.
¿Cuántas veces es un problema una vida de apariencias, verdad? Combien de fois c'est un problème de vivre une Y a veces vie incluso superficielle. una persona puede llegar a disfrazar las cosas con cosas espirituales, ¿no? Et parfois, on peut déguiser tout ça avec des Saúl choses le estaba diciendo spirituelles. a Samuel, Saul disait à Samuel, hónrame delante de los ancianos, honore-moi en présence hónrame des delante del anciens, pueblo, de mon peuple, para que volvamos y Et en adoramos. présence Y venga, en no pasa Israël. nada, aquí yo... et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. No, sí pasa. Ça n'arrive rien, mais oui, il y a des No conséquences se había arrepentido delante parce de qu'il ne Dios. s'était pas repenti. Hay un salmo que dice, cercano está Il y a Jehová de un los psaume qui quebrantados dit, de corazón. près est le Seigneur de personnes qui sont avec un cœur brisé. Cercano de aquellos que han Le quebrantado Seigneur su est corazón. près des personnes qui ont brisé El otro día leur cœur. hablábamos que los sacrificios de Dios L'autre jour, on parlait que les sacrifices son el corazón de quebrantado sont un cœur brisé y el espíritu et un esprit. brisé, ¿no? El Amén. espíritu quebrantado, el corazón hecho pedazos, dice en otra versión. Un cœur qui Esos est... son los sacrificios que a brisé. Dios le agrada. C'est ça ce que le Seigneur... Y au Saúl no Seigneur estaba le fait plaisir. quebrantado. Mais Saul n'était pas brisé. Saúl estaba viviendo en algo Saul exterior n'était pas repenti, sino qu'il vivait d'une manière y él quería tener superficielle. aún el control de su reinado, de su Il voulait avoir situación le contrôle de son règne. y, como digo, obsesionado en lo que la gente pensara Il était obsédé que y par no ce que les mirando gens lo que Dios pensaient estaba pensando de et él. pas par ce que le Seigneur pensait de lui. Bueno, vamos al libro de Joel, On va aller au livre capítulo 2, de versículos Joël, 12 y 13. chapitre 2, versets 12 et 13. Joel 2, Joël 2, chapitre 12 2, y 13. versets 12 et 13. en el encabezamiento de esto que vamos a leer ahora, Dans le titre en de ce mi qu'on va lire, Biblia, dans sa Bible, il vient écrit, la Reina Valera, dice la misericordia de Jehová. il vient écrit la miséricorde de Jéhovah. Y dice así el versículo 12, Verset 12 et verset 13. por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Está en francés ahí, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues aquí Ici, la palabra de Dios está hablando la parole de Dieu y le estaba dit, animando a esta il gente encourage à ces gens a que podrían tener un arrepentimiento qui pouvaient sincero, avoir une repentance véritable, con sincère, lloro, avec des pleurs, con ayuno, avec des jeûnes, con lamento, avec des con un lamentations, corazón quebrantado. avec un cœur brisé. Y luego les dice, rasgad Y vuestro après le corazón dit, y no déchirez vuestras vestiduras. Vos cœurs et n'est pas vos vêtements. Le dice esto porque Il es leur dit ça posible parce que c'est possible que una persona rasgue qu'une sus personne vestiduras. déchire que ses vêtements. Y esto nos habla Et ça nous parle de lo superficial. des choses superficielles, El rasgar era una señal de de arrepentimiento. ce que les gens peuvent voir. Pero un signe de aquí la palabra de arrepentimiento. Dios está animando a esta gente Mais si la parole de Dieu nous a que encourage tenían que rasgar y que el Ah. arrepentimiento tenía que ser en su corazón, en su déchirer leur interior cœur, que la repentance devait être dans leur cœur y no en sus vestidos. et pas dans ses vêtements. Los vestidos Les vêtements, es lo que la gente ve, c'est ce que les gens voient. el corazón Le cœur, es lo que el Señor ve. c'est ce que le Seigneur Y voit. luego vamos a ver, cuando hablemos del rey David, Après, on va voir quand cómo nous David parlerons du entendió roi David, que comment el il avait Señor compris escudriña que le Seigneur los sonde corazones de todos. les cœurs de tous. El Señor escudriña Le los Seigneur corazones de sonde todos. les cœurs de tous. Y él sabía, y Il David savait. vivía una vida cara a Dios, Il vivait une vie face à Dieu, agradándole al en Señor, le plaisant, porque él había entendido a Parce qu'il través avait del trato compris. que él había recibido. par rapport à ce qu'il avait vécu. Y las situaciones que David vivió, Et dans la situation que David il avait vécue, cuando Dios le habló, quand le Seigneur lui a parlé, vemos en el caso cuando le ocurre con Betsabé, nous que pouvons voir comete adulterio y qu'il est luego tombé dans un l'adultère homicidio avec con Betsabé et qu'il a tué aussi. Urías, cuando el profeta Natán viene a Quand hablarle, le prophète Nathan vient à lui parler, tú rápidamente te das cuenta, tout de suite tu te rends compte. ¿no? Cuando David percibe, al principio él no se da cuenta, Au début, il ne se rend pas compte. ¿no? Cuando le pone el ejemplo de la corderita, ¿os Quand il est dans acordáis? l'exemple du brebis, si Un vous vous hombre que era souvenez, rico cogió un una homme qui était corderita, riche, il a pris dice que une se le brebis d'une encendió personne la qui était ira. pauvre. Il Sí. dit qu'il s'est mis en colère. se puso y dijo, ese hombre Il a dit, merece cet la homme muerte. mérite la mort. Y le dijo Natán, Mais Nathan lui a ese dit, hombre eres cet tú. homme, c'était toi.
Fíjate cómo tenía la vara, de medir a los demás. Regardez-vous comment il avait La vara del juicio, les bâtons pour mesurer les autres. Lo quería matar. Dice que Il ese hombre merece voulait la muerte. tuer cet homme. Pero ese hombre era él. Mais cet homme, c'était lui. Ese hombre era él. Cet homme, Esa era la c'était lui. realidad. C'était ça la El que réalité. tenía que arrepentirse era él. La personne qui devait se repentir, c'était lui. Había un problema en su Il vida. avait un problème dans sa vie. Y él empieza a percibir Il commence à s'apercevoir, que la palabra de Dios à percevoir que la está parole de Dieu acercándose a él ya. est en train de s'approcher à sa vie. Y cuando ya empieza a hablarle y le habla y Et quand le todo, prophète continue à le te parler, das cuenta que David tu dice, te rends compte pequé que lui, il dit, j'ai péché contra Dios. contre Dieu. Ya está. C'est tout. Porque el pecado es un problema con Parce Dios. que le péché est un problème El pecado avec no es un Dieu. problema con nadie. C'est un problème, c'est pas Es un un problème problema avec con les Dios. autres, sinon Tenemos que avec arreglar Dieu. con Dios. Et on doit ranger les choses avec Dieu. Y David David, se equivocó, il s'est pecó, trompé, il a péché. hubo unas consecuencias en su vida, Bien en su sûr reinado, qu'il y a des conséquences dans sa vie, dans son règne. porque dice que ya no se apartó la espada de su Parce qu'il casa. dit que jamais s'est éloigné l'épée de sa maison. El hijo que tuvo con Le Betsabé, fils qui est né de sa relation avec Betsabé, el hijo dice que Dios hirió al niño. il dit que le Seigneur a Dice la blessé palabra, Dios hirió al niño y l'enfant, le bébé. Et cet enfant este niño murió. est décédé. David, entendido, David, il avait bien se compris. sometió humildemente a la voluntad de Il Dios. s'est humilié à la volonté de Dieu. Dice que entró en el templo Il dit, la Bible, qu'il est entré dans le temple. y ayunó, lloró, Il a jeûné, il a prié. y ahí aceptó el trato de Et là, Dios. il a accepté la conséquence, dio le cuenta traitement, le que- travail de Dieu dans sa vie. Se dio cuenta que había fallado a Il Dios s'est rendu compte qu'il s'est trompé. y aceptó el trato de Dios en su Il a vida. accepté la volonté de Dieu dans sa vie. El Salmo 51 es muy especial, no lo vamos a Le leer, Psaume 51, il est très porque spécial. hablan del Parce qu'il nous arrepentimiento parle de la David. repentance de David. Y tú ves a David con un Et tu corazón vois son cœur, de que lo único que quiere que les seules choses qu'il voulait, es sentir esa pureza en su c'était vida. de sentir la Es pureté sentir pureza en su espíritu. dans son esprit, Es sentir la presencia de sentir Dios. la présence de Todo Dieu. lo que él empieza a ver que había perdido era lo que tenía que ver con Dios, lo que tenía valor. Tout ce qui est important, c'est ce qui avait une relation avec Dieu. Y ce llega un qu'il avait momento que perdu. dice, Señor, purifícame con Il a hisopo. dit, Seigneur, purifie ma vie avec l'hysope. El hisopo era una planta, L'hysope, c'est une plante. cogían los ramos antiguamente para las fiestas C'est une plante utilisée pour les fêtes. y rociaban la sangre en las fiestas con esta rama de hisopo. Et avec cette plante, une branche avec. Y esta era la idea que tenía David, ¿no? De la sangre, del perdón. C'était ça l'image qu'il avait pour purifier avec le sang de Él quería Jésus-Christ. ser perdonado. Il voulait être pardonné. Él quería ser limpio. Il voulait être pur. Le dice al Señor que renueve un espíritu al recto Señor, delante de él, un "Donnez-moi corazón limpio. Un esprit droit devant toi. Dice, y un espíritu noble me Et un esprit sustente. noble qui soit en moi. Y habla también de un espíritu sin engaño. Il nous parle aussi d'un esprit De sans cosas trompe- que él había sans tromperie. experimentado Des choses cuando- qu'il avait expérimentées cuando estaba en la presencia de Dios. quand il était dans la présence Qué de bonito, Dieu. ¿no? Un espíritu Qu'est-ce sin que c'est engaño, joli. Un esprit un sans espíritu tromperie. noble. Un esprit noble. Habla también David de una rectitud que agrada a Dios, Il una parle rectitud de aussi d'une corazón. droiture que plaît l'Éternel. No una rectitud por la ley, Pas en étant droit par la loi. una rectitud de corazón, por la fe. Sinon, dans l'intérieur et par Esa la foi. es la rectitud que agrada al Señor. C'est ça ce qui plaît Y l'Éternel. David era lo que quería recuperar en Et su c'est vida. ça ce qu'il voulait, David. Ahora, dans sa David era vie. un valiente. Il était un vaillant. Él no se queda en el fracaso, Il ne restait pas dans l'échec, sino que acepta el trato de sinon Dios il accepte la volonté de Dieu y sigue hacia et adelante. il continue en avance. Y quería seguir agradando a Il Dios. voulait continuer à plaire l'Éternel. Y quería luchar por su vida Il y por voulait todo lo que Dios había hecho a través de Lutter él. pour sa vie et pour tout ce que le Seigneur avait fait par moyen de lui. Y aunque él ya no pudo llevar hacia adelante muchas de las Et cosas que él même deseaba en su corazón, S'il y a des choses qu'il il a pu pas faire, des choses qu'il désirait le ves faire al rey dans son David cœur, él la obra con un espíritu il avait muy, un cœur un espíritu correcto, droit dans l'œuvre. ayudando a edificar el templo a su hijo Il Salomón, avait ¿no? aidé à son fils à Y todo lo que édifier el le Padre le temple. había revelado, Et tout ce que le Père lui avait révélé, los diseños del templo, les dessins du todo lo que él temple, había entendido, tout ce qu'il avait compris, todos los materiales que él había tous les guardado, matériaux qu'il avait gardés, todo, no pour se le guarda temple, nada, il y todo gardait lo pone rien en pour manos lui, de sinon qu'il de le su donne hijo tout à son fils y le da consejos para que Il sea le él donne el que des lleve la obra conseils hacia adelante. pour porter l'œuvre en avance. Entonces le vemos un hombre On entendido que voit un había, homme que un había aprendido qui avait bien compris, qu'il avait appris aussi. y un hombre de Dios. Vamos Un a ir a hombre de segunda Dios. de Samuel. Doucien Samuel, à nouveau. No, antes hemos ido a primera, María. Ahora es Pardon, segunda. premier Samuel. Segunda de Samuel, Doucien Samuel,
porque no quiero alargarme, entonces vamos a coger algunos versículos sueltos. On va prendre quelques versets. Capítulo 12. Chapitre 12, Bueno, vamos a leer el 24 y el 25 versets 24 et 25. y luego volveremos un poco atrás. Et après, on va retourner en arrière. Dice así: y consoló, después de haber ya muerto el niño, lo que hablábamos antes, Après que le bébé il est décédé, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Repito, versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje Verset por 25. medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gedidías a causa de Jehová. Bueno, Gedidías quiere decir, esta mañana yo lo buscaba, Jedidja, ça veut dire hijo predilecto, le fils prédilect, afecto especial, un amour spécial, hijo preferido. l'enfant Pero a lo que yo voy préféré. con esto, que después de todo lo que hemos estado Mais ce hablando, que que je veux David dire, qu'après recibió este trato, Tout y ce qu'on a parlé de David, toutes les conséquences qu'il a eues, cuando él se arrepintió de il se verdad, répond véritablement, sincèrement. el hijo que nació con la misma Le mujer, fils qui est né de la même femme dice que el Señor amó a Salomón. a été aimé par l'Éternel. Y el Señor restaura la vida de David Et le Seigneur restaure la vie de David. y sigue con él Il continue avec lui en el ministerio. dans le ministère. No lo abandona, Il n'abandonne pas, pero David mostró mais David a un montré, corazón arrepentido de no un querer. cœur ¿No os acordáis? No sincère. quites de mí. non lève, Tu ne Santo quitte pas de Espíritu, moi ¿no? ton Saint-Esprit. Entonces el Señor no quitó de él Le el Seigneur, il n'a espíritu. pas quitté son Saint-Esprit. David por un tiempo Mais pendant un temps, perdió su relación con il a Dios hasta que perdu sa el relation Señor le avec Dieu, limpió, jusqu'à que le Seigneur l'a purifié, le sanó, le lui a perdonó. guéri, lui a pardonné. Vemos en los salmos que On peut había voir dans les una ausencia de la presencia de Dios, que había la una présence sequía. de Dieu n'était pas avec lui. Il y Había avait una une sequía en su sécheresse vida. dans sa vie. No, vamos a ir al Salmo 32, pero ponemos un dedo aquí porque vamos a volver. Pero On vamos va al aller Salmo au Psaume 32. 32, mais après on va retourner à Dossier Samuel. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sino sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozad justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bueno, David David empieza a abrir su corazón commence à ouvrir son cœur y a hablar aquí de cómo él se et à sentía. exprimer comment il se sentait. ¿No? Dice que mientras callé se Il envejecieron. dit, en tant que je me suis tait, mes os se sont Tenía un envieillis. mal por dentro porque no tenía paz en su corazón. Il avait un malheur parce qu'il n'avait pas la paix dans son cœur. Había algo en su espíritu que tenía que poner en orden, Il y que avait tenía quelque que chose arreglar. dans son esprit qu'il devait mettre à la lumière, qu'il devait ranger. Dice que su verdor Il dit que sa vigueur se convirtió en sequedad, s'est convertie en sécheresse. ¿no? Pero en el versículo 7 Verset me 7, encanta porque le dice al Señor, Señor, tú eres mi dit, refugio. Seigneur, tu es mon abri. Tu es Dice, un me abri pour guardarás moi. de la angustia Tu me préserves de la détresse. con cánticos de Tu liberación. m'entoures des chants de Me délivrance. rodearás.
Qué bonito. Qu'est-ce que Cánticos c'est de joli. liberación. Chant de délivrance. Hay un canto por ahí, tenemos un cántico, ¿no? Il y a un chant qu'on connaît Con qui dit comme cánticos ça. de liberación. Avec des chants de délivrance. Qué diferente, ¿no? A lo que Qu'est-ce que había c'est estado différent viviendo. à ce qu'il avait vécu. Ahora ya había cánticos de Maintenant, il y avait des liberación chants de délivrance. y quería estar rodeado por Il estos voulait être cánticos entouré de ça. y bajo ese refugio del Señor. Et en étant en avril, le Seigneur pour lui. Versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre Verset ti 8. fijaré mis ojos. Bueno, volvemos a donde estábamos antes, segunda de On va Samuel. retourner à 12 Samuel. Capítulo 12. Chapitre 12. Versículo Verset versículo 9. Verset 9. Chapitre 12, verset 9. No, Non, versículo, pardon. versículo 7. Pardon, perdonad. verset Dice 7. así, entonces dijo Natán a David, 12 Samuel, chapitre 12, verset 7. tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bueno, esto sigue hablando de la historia que Ça continue à nous parler hemos dicho de antes, ¿no? l'histoire qu'on a lue avant. Pero el profeta Natán Ici, le prophète Nathan está hablando y le está hablándole de juicio. lui parle du jugement. Y hay una cosa que siempre a través del tiempo, siempre que leo esta Il y a situación, des choses que tout le temps me toca el corazón ça y me hace touche pensar, mon cœur de cette histoire de son qu'on vient me de hace lire. pensar mucho. Ça Y me es fait beaucoup cuando, réfléchir. cuando el profeta Natán le dice que C'est quand en le el- prophète Nathan lui dit, en el versículo 8, verset 8, al acabar, después de à decirle la fin, toda la bendición que el Señor le había dado, dit tout ce que je t'ai donné. dice, y si esto fuera poco, Si versículo 8 estamos, cela avait été trop peu, te habría añadido mucho más. j'aurais encore ajouté. Entonces vemos que Nous voyons que aquellas cosas que el Señor toutes les choses que le Seigneur iba a añadir en la vida de David, allait ajouter à la vie de David, se las perdió il a perdu ça por su pecado. par son péché, Por eso vemos à claramente cause de son péché. que C'est el pour ça pecado qu'on nos peut voir roba la clairement bendición de Dios. que le péché nous vole la bénédiction de El Dieu. pecado nos roba la bendición de Le Dios. péché nous vole la bénédiction Y de aquellas Dieu. cosas que Dios tenía Et en les mente choses para que le David Seigneur avait pour David, no las pudo vivir, il ne peut pas les vivre. ¿no? Dice eso, dice, si esto fuera poco te habría añadido mucho Et más. si c'est là où était peu, Si hubieras j'aurais seguido encore ajouté. fiel a mi palabra. Si tu aurais continué fidèle à Y- ma parole. Y es verdad Et c'est vrai que en la que obediencia, dans l'obéissance, en la cercanía con Dios, hay en un favor étant de près Dios de sobre lui, nuestra il y vida, a hay una la faveur bendición, de ¿verdad? Dieu en nos vies, une bénédiction. Hay una bendición sobre la vida de Il los y a hijos une de Dios, bénédiction sur la vie des enfants de Dieu. pero el pecado Mais siempre traerá unas Les péchés, consecuencias. tout le temps, va porter des conséquences. Eh, Vamos al Salmo 139, un momento, Psaume 139, 23 y 24. 23 et 24. Salmo 139, Psaume 139,
23 y 24, sí. versets 23 et 24. Dice así, examíname, eso es un salmo de David. C'est un psaume que David avait écrit, Un salmo que habla de la omnipresencia y la qui omnisciencia de parle Dios. comme Dieu, il est omniprésent. Pero bueno, estos dos versículos dicen, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Bueno, David habla de este capítulo David, dans ce chapitre, parle porque había experimentado parce qu'il avait expérimenté la omnisciencia de Dios, comment Dieu, il connaît tout, porque el Señor le El Señor, il est reveló su omniscient. propio corazón parce que le Seigneur lui a révélé, lui a montré son y propre le cœur. mostró que el Señor escudriña el Il lui a corazón, montré que le Seigneur sonde ¿no? le cœur. Como la parte esta que dice que a Jesús no hacía falta que nadie le dijera nada, ¿no? Como Porque dans dice, les parties, dans le Nouveau Testament qui nous dit, Jésus, il n'avait pas besoin que personne le dise porque Él conocía los corazones de la les gente. choses, car il connaissait ce qui se Entonces, trouvait dans les cœurs. David David sabía que savait Dios le conocía a él más que él mismo. A que él le mismo. Seigneur lui connaissait beaucoup plus que lui-même. Y le dice, examíname, Il lui dit, pruébame sonde-moi, y vese en mi camino de perversidad. connais mon cœur, verset 23, pardon, et connais mes pensées. Bueno, vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, Nous versículo sommes 10. Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Aquí Pablo está tratando un asunto Paul, ici, y les escribe una carta a los corintios il écrit une lettre aux Corinthiens para corregirles por una situación pour leur corriger. y les dice esto. Il leur dit ça. Capítulo 7, 2 de Nous Corintios, sommes Corinthiens, chapitre 7, versículo verset 8. 8. Hasta el 10 dice, porque Du verset aunque 8 au os verset 10. contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Esto es verdad. Las Ça, c'est vrai. personas Les personnes que no tienen a Cristo, qui n'ont pas le Seigneur, el tipo de tristeza que ellos tienen, la tristesse qu'ils ont, una tristeza que produce c'est muerte. une tristesse qui produit la mort. Pero la tristeza que es según Dios, Mais la tristesse, selon Dieu, dice que produce vida produit la vie y produce un arrepentimiento. et produit une repentance. Y tiene que haber Il doit avoir esta tristeza en nuestra cette vida tristesse cuando hay dans nos alguna vies, situación de la cual tenemos que quand il y a une arrepentirnos. situation de laquelle on doit se repentir. Pero dice, y me gusta como Il dice, dit dice que esta tristeza produce. que cette tristesse produit No hay un desperdicio, tout, on peut tout profiter hay un du Seigneur. propósito en esta Il y tristeza a en un tu vida, propos dans cette tristesse porque dans ta vie, produce vida, produce Parce un que arrepentimiento. produit la salut, le salut. Y la carta que Pablo les había enviado Et la lettre que Paul leur avait envoyée era con esta intención de avait cette hacerles ver intention su de leur faire situación. voir leur situation. Bueno, esto pasa, ¿verdad? Cuando una arrive. persona que ha nacido de nuevo, Quand une personne qui est née à nouveau pues cae en alguna situación Tombe. o tiene alguna situación que no está bien, dans des situations qui ne sont pas el bien, Espíritu Santo se entristece en Saint-Esprit la vida de la persona, ¿verdad? est triste. Esto es bíblico y esto es así, ¿no? El Espíritu Ça, Santo c'est comme ça, se le Saint-Esprit entristece, attristé, entristece, eso es, attristé, non? se entristece. Il est attristé. Voilà. Bueno, vamos un momento a Primera de Crónicas 28. Première chronique 28. Vamos rápido y luego vamos a pasar al Nuevo Testamento ya. Primera de Crónicas. Un poco para que veamos lo que hablábamos antes de cómo David, Pour voir comment sabiendo David, que él ya no iba a edificar casa, en sachant qu'il n'allait pas édifier le temple, la maison pour l'Éternel, il le Elle- savait déjà, él con un espíritu mais correcto lui, avec un esprit correct, empieza a animar y a apoyar la obra. commence à encourager que les autres personnes édifient l'œuvre. Entendido. Bueno, vamos a
el versículo 9 del capítulo 28, Chapitre 28, Primera de Crónicas, première chronique, capítulo 28, versículo 9. chapitre 28, verset Dice, 9. y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares lo hallarás, mas si lo dejares, él te dejará, te desechará para siempre. Dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico, del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. David tenía en mente, porque había dedicado mucho tiempo David, il avait dédié beaucoup de temps a este propósito de edificar à casa al cet Señor. plan d'édifier une maison pour l'Éternel. Y el Señor le había mostrado cómo Et tenía le que hacer. Seigneur lui avait révélé comment il devait faire. Y todas estas cosas Et toutes ces Él las choses-là, pone en las manos de su il la hijo met au Salomón, service de son fils, para que él tuviera éxito, para que él lo hiciera bien, afin para que son Dios, ¿no? fils pouvait Para le que la faire casa del bien Señor, pour l'Éternel. donde iba a morar el Señor, fuera una La casa que estuviera maison bien hecha. où le Seigneur allait habiter, qu'il soit bien fait. Y le da este consejo, ¿no? En Le el, donne cet en el conseil versículo 9, dans le verset de 9 servirle a Dios con un corazón et perfecto, de servir le Seigneur avec un cœur saint, parfait, Esto es- sans réserve con madurez, con entendimiento et avec un esprit bien disposé y con un ánimo voluntario. et avec un courage. Y otra vez vuelvo a decir, Mon porque véritable. Jehová Parce que l'Éternel escudriña los corazones de todos. examine tous les cœurs, Y es más, y le dice, y Et en entiende plus, todo intento de los pensamientos. discerne toutes leurs intentions. Esto es un poco más profundo, ¿no? Ça, c'est beaucoup plus profond. Conoce los corazones Il connaît les cœurs, y el intento de los mais pensamientos. aussi ce qu'ils vont faire. Las Les motivaciones. intentions, les motivations. El Señor ve la motivación, lo L'Éternel que nos mueve. examine, discerne nos pensées. Y nos eso es lo que el intentions. Señor bendice o no bendice. Et c'est ça ce que le Seigneur bénit Hay ou personas ce que que le hacen Seigneur ne muchas bénit pas. cosas, son muy activas, Parce qu'il y a des personnes qui sont pero très no actives tienen et qui font beaucoup bendición de en su choses, vida. mais n'ont pas la bénédiction dans leur vie. pues dice que el Señor mira y Parce escudriña que todos le los Seigneur intentos de los examine pensamientos. et discerne toutes leurs intentions Bueno, esto David se había dado cuenta por su David se experiencia había personal rendu con Dios, ¿no? par rapport à sa Otra vez son en el expérience. versículo 19, un poco más adelante, Verset 19 y el 20, dice, todas El estas 20. cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor, ¿no? Y le da un ánimo, que Il se anime encourage son fils, il lui dit courage en la obra que el Fortifie-toi Señor le estaba confiando a dans Salomón. l'œuvre que le Seigneur est en train de te confier. Que se animara, que había propósito en lo que iba a Encourage-toi. hacer. Le Seigneur est avec toi. Bueno, y me gusta el versículo 19 porque dice que Verset 19, il aime beaucoup. hubieron cosas que le fueron trazadas por la mano de Dios. Parce qu'il y a des choses que c'est la main de l'Éternel qui l'a Y fait dice que el comprendre. Señor le hizo entender. Et que le Seigneur lui a fait comprendre. Y muchas veces, Et beaucoup de fois, para entender pour comprendre la palabra, la parole, la obra, l'œuvre, tiene que haber una disposición del corazón. il faut avoir une disposition de No es notre solamente cœur. aquí. C'est pas seulement à niveau mental. A veces entendemos Parfois, on comprend cuando disponemos nuestro quand nous corazón. disposons El nos cœurs. Señor nos hace entender. C'est le Seigneur qui nous révèle et qui nous fait comprendre. Y Él tenía claro cómo hacer. Il avait très clair comment il devait faire. Bueno, vamos al libro de Apocalipsis rápido. Capítulo 2, a la iglesia de la Odisea. Apocalypse, chapitre 2, dans l'église de l'Odyssée. Apocalipsis 2. Versículo 1 al 7. Apocalypse 2, de verset 1 au verset 7. Aquí los primeros capítulos de Apocalipsis es cuando Jesús habla a C'est quand las Jésus 7 iglesias parle aux sept églises
y solamente la iglesia de Esmirna y Filadelfia Et seulement l'église de Smyrna et Philadelphie no reciben ningún reproche, n'ont pas eu de reproches. las otras 5 sí. Les autres 5, oui. Y aunque estaban haciendo muchas Et cosas que même estaban s'ils bien, faisaient beaucoup de choses qui étaient bien, pero también habían cosas que tenían que ser mais il y a beaucoup de choses à atendidas, leur que tenían approcher, que ser puestas choses delante qui de Dios, devaient que tenían changer. que cambiar. qui devaient changer. Y en este caso, esa Dans ce la, cas, la iglesia de Efeso, c'est perdona, l'église Efeso es, d'Éphèse. capítulo Pardon. 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Fíjate, primero empieza a ensalzar, Il commence d'abord à exalter, a hablar de esta iglesia, de las cosas que à parler des que choses estaban haciendo. que cette église font bien. Había actividad, Il y avait des pero en activités, el versículo 4 mais dans le verset 4, dice que tenía algo contra esta iglesia. mais ce que j'ai contre toi, Y algo era que habían dejado su primer amor. et c'était qu'ils ont abandonné leur premier amour. Habían perdido la motivación Ils ont perdu la motivation. y ya no vivían en la fe Ils ne que vivaient obra por pas amor. dans la foi qui agit par amour. Tenían que volver a las primeras obras. Ils devaient retourner à ses premières Yo me œuvres. acuerdo cuando nací de nuevo, Il se souvient quand il est né à nouveau, pues que no había mucho entendimiento de Debe nada. Yo en mi pavo vida con- había leído una Biblia. il n'avait pas beaucoup de compréhension. Jamais il avait lu la Bible. Yo no sabía lo que era una Il Biblia. ne savait pas qu'est-ce que c'était la Bible. Pero sí sé que Me- cuando Cristo te perdona Quand le Seigneur, quand Jésus te pardonne, y viene a tu vida, il vient à ta vie, tú empiezas a hacer las cosas de tu corazón para commences Él. à faire les choses d'une manière sincère. Y de quizá tout de ton necesitamos recuperar esto, cœur. Peut-être on a besoin de retourner à ça. ¿no? Necesitamos recuperar un poco esta parte, ¿no? Del corazón, de la De sencillez, cœur, d'être simple, de estar ahí en la obra, de retourner aux premières ¿no? Y œuvres. tenía esta cosa contra ellos, ¿no? Et le Seigneur avait une chose, c'était ça contre Dice, eux. has perdido tu primer amor, Tu has as perdido la perdu. motivación. Tu as abandonné ton premier amour. Sí. Tu as perdu la Hacéis motivation. muchas cosas, Oui, vous faites beaucoup de choses. pero había algo que no estaba agradando al Mais il y avait Señor. quelque chose qui ne plaisait l'Éternel. Quizá, como decía antes, quizá Peut-être Cristo no estaba en el primer lugar, Jésus n'était pas dans la première sí estaban en la place, iglesia y hacían Oui, cosas en la la iglesia iglesia. y todo, était active, mais pero no estaban atendiendo il n'était pas en train de su s'occuper relación con Dios, que es lo primero. d'abord de sa relation avec lui. Y poder vivir y permanecer en el amor de Pouvoir Cristo. vivre et demeurer dans l'amour de Christ. Porque no valdrá de nada Parce que ça ne sert à rien. lo que hagamos si no tenemos el amor de Cristo y no estamos Si on fait beaucoup de choses, mais si nous poniéndolo a n'avons Él pas l'amour de Christ, en primer et en lugar lui en nuestra donnant la vida, première place dans nos vies, no valdrá para nada. ça ne sert à rien. A veces la religiosidad, Parfois, la religiosité, vivir una vida de apariencia, vivre une vie d'apparence, parece que sí, que hay Apparence. espiritualidad, que hay, pero oui, on hay dirait qu'il y nada a une si no spiritualité, está el amor de mais Dios. il n'y a rien. Si Cristo no está siendo glorificado, Si Christ n'était pas en train d'être si glorifié, no se está llevando la gloria de todo, si la gloire ce n'est pas pour lui, no valdrá de nada lo que ça ne estamos sert à haciendo. rien ce qu'on peut faire. Y esto tenemos que entenderlo. Et ça, on doit le comprendre. Versículo 5. Verset 5. Recuerda, por tanto, de dónde has Souviens-toi. caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, pues les está llevando en el versículo 5 Il est en train de diriger a que à cette recordaran, église, à se souvenir, a que hicieran un examen. à ¿Dónde s'examiner de où os Oh. descolgasteis? ils sont tombés. ¿Dónde perdisteis el norte? Les está diciendo. Où est-ce que vous avez perdu la direction de vos vies? Recuerda, ¿dónde te has caído? Rappelez-vous, souvenez-vous. ¿Qué fue lo que pasó? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que desconectaste. Que tu as coupé ta relation avec le Seigneur. Seguimos en el versículo 5, dice, Verset 5, et on continue. y arrepiéntete. Il dit, réponds-toi. Por eso
Estamos hablando esta mañana de la C'est pour ça qu'on est en importancia train de parler de l'importance del arrepentimiento de la repentance sincero, sincère que nos abre la puerta al favor qui de Dios ouvre la porte à la y faveur que de nos Dieu abre la puerta a la et gracia qui del Señor ouvre la Jesucristo, porte ¿no? à la grâce de Christ. Esto es lo que Jesús está pidiendo de esta C'est iglesia. ça ce que le Seigneur demande à cette église. Arrepentíos Répondez-vous y volved a las primeras obras, et retournez aux premières œuvres, a esa fe que obra por à amor, cette foi qui agit a par hacer las amour, cosas de corazón, à faire les choses d'une manière a honrar sincère, al Rey à honorer le roi y estar en esta parte, ¿no? et être dans ces choses. Versículo 7 dice que el que Verset tiene 7 oído oiga dit que celui qui a des oreilles écoute lo que el Espíritu dice a las ce que iglesias. l'Esprit dit aux Esto églises. es muy importante, Ça, c'est très important, estos mensajes, ces messages, porque es el mismo Espíritu parce que c'est le même que Esprit está hablando a la parle iglesia, que está a hablando a l'Église, nuestro qui corazón. parle à nos cœurs. ¿No? Entonces dice, acuérdate, Souviens-toi, recuerda souviens-toi, de dónde has caído d'où y tu es tombé arrepiéntete. et réponds-toi. Bueno, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1er Juin, un poco más atrás, Jean, versículo 9. chapitre 1, verset 9. Versículo... Espera. Primera de Juan, capítulo 1er 1. Jean, chapitre 1, Bueno, vamos a leer del 5 al 9. Dice, Du verset este es el 5 mensaje que hemos oído au de él verset 9. y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice, si confesamos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Fíjate lo que está diciendo. Regardez-vous ce qu'il nous dit. Si confesamos nuestros pecados al Señor, Si nous confessons nos péchés au Seigneur, dice que podemos confiar. si nous reconnaissons nos péchés, nous Porque dit Él que es nous fiel pouvons confier parce qu'il est Y Él fidèle es justo. et il est juste. Y dice que la sangre de Cristo Pour nous pardonner, il nous dit que le sang de tiene Jésus-Christ poder a le pouvoir para limpiarnos de pour nous toda la maldad. purifier de tout péché, De toda la maldad. de tout péché. Qué bueno es que cuando Cristo Qu'est-ce que c'est bon, c'est joli. Quand Limpia. Jésus-Christ purifie, quita la carga il enlève les y fardeaux ya no está. et c'est Esta disparu. semana Ces semaines, venía fuerte a mi il corazón venait très fort à son esprit. cuando en Hechos, con el libro de los Hechos, Dans le cuando le livre des dice, Actes, cuando está hablando con los discípulos, le dice quand que il lo parle que, aux disciples, il lo leur que el dit, Señor limpió, ce que ¿cómo le es Seigneur este a versículo? purifié, Sí, lo que el Señor limpió, ce que le Seigneur a purifié, no lo llames tú ne inmundo, ¿no? l'appelle Dice. pas tu as Lo que Él impur. limpió, no lo llames tú Ce inmundo, que le Seigneur a purifié, tu ne peux pas l'appeler impur. porque lo que Él limpia, Parce que ce qu'il purifie limpio queda. est purifié. Y su sangre tiene Et poder son sang a le pouvoir para limpiar nuestros pour corazones. purifier nos cœurs. No hay situación Il n'y a pas une que situation no pueda ser limpiada que en le tu vida. Seigneur ne peut pas purifier. No hay problema del cual no puedas salir. Il n'y a pas un problème duquel tu No hay ne peux pas t'en engaño del cual sortir. no te puedas Il n'y a pas desprender. une tromperie de quoi tu ne peux pas te détacher. Si confesamos nuestros pecados, Si nous reconnaissons nos podemos péchés, confiar que Él nous es fiel y pouvons le justo. faire confiance parce Y qu'il est acabamos fidèle et en juste. Proverbios 28:13. Proverbe 28 et 3. 13, pardon. Dice, capítulo 28, versículo 13. Chapitre 28 et verset 13 de Proverbe. Y el 14 también vamos a Et leer. verset 14 aussi. Dice, el que encubre sus pecados. 28, pas 27. Proverbe 28. Juan Witt, Bogil. El que encubre sus pecados no prosperará, Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. mais on aura la compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Dice, bienaventurado Heureux l'homme el hombre que siempre teme a Dios, qui est constamment sur ses gardes. mas el que endurece su corazón En revanche, celui qui endurcit son caerá en cœur el mal. tombera dans les malheurs. Fíjate lo que está hablando aquí. Regardez-vous. El que encubre sus Celui qui pecados cache ses péchés, ses transgressions, no prosperará. ne réussira pas. Esto es claro, ¿no? No, C'est très clair. no hay que, Il ne faut pas l'exprimer. no hay que, no hay que Il faut pas interpretarlo. le Esto es muy développer. sencillo. C'est très Está hablando muy simple. clara la palabra de Dios. El que se empeña en encubrir sus pecados Celui qui continue à cacher ses péchés, dice ses que no prosperará, transgressions, va a estar siempre igual. ne réussira pas. Il va être tout le temps. Pero el que Pareil. los confiesa Mais celui qui confesse, y se aparta, qui reconnaît ses péchés, alcanzará la y misericordia de s'éloigne. Dios. il arrivera, il Pues aura la es muy miséricorde de importante Dieu. también. C'est très No important solamente es aussi. confesar, Pas seulement c'est de sino que hemos confesser, dicho antes que el arrepentimiento es un reconnaître, cambio de sino dirección. que la repentance c'est un changement de direction. Los confiesa esa parte, dice que alcanzará la misericordia del Señor, ¿no? Il va obtenir la miséricorde. Entonces yo quiero dejarlo aquí en esta mañana. On va le laisser ici. Pero bueno, que podamos, pues bueno, yo te paras a mirar, yo estos días llevo leyendo de la vida del rey David Si on s'arrête à regarder la vie de David, y cómo aprendió comment il a appris de la situación que él vivió. de ce qu'il a vécu. Tú le ves en muchos salmos Tu le vois dans plusieurs psaumes siendo vigilante en étant vigilante con su propio corazón, pour son propre con cœur, su propio en étant corazón, vigilant à son siendo cœur, vigilante en étant vigilante de su relación con Dios, de sa relation avec l'Éternel. porque sabía que de ahí venía todo. Parce en qu'il su vida. savait que c'était de là où vient tout. Sabía que de ahí venía todo. Il savait que de là venait tout. Amén. Amen.